जोलो चिप्स खाई दे आखि रेड पड़े। तो हे गाइस आज मु आपण मानक पई पुणे एक नुआ जबरदस्त चैलेंज प्रैंक वीडियो ने आसी एंड दिस वन इज यस एंड दिस वन इज जोलो चिप। तो गाइस यार बर्तमान आम रिव्यू करिया एंड देन तापरे प्रैंक करिया को जीवा जन पाखक सेटा बर्तमान मु एबे कहबिनी जेता प्रैंक हो आपण डायरेक्ट देखिए। तो बर्तमान मु एजाए खोली नै या भीतर कोन अछि मो फर्स्ट टाइम आज मु देखुची ओपन करिया। सील मारी देछन देखिया कोन अछि। ओ नाइस व्हाट टू एक्सपेक्ट। बर्तमान एटा होछि हमर जोलो चिप माने देखो ये साइज होछि सब एति जगह चिप्स अछि ये खाली जरी एति चिप्स अछि जोलो चिप। इसके खाने से मुंह में निकलेगा आपण कि देखि पाथुए बर्तमान लिखाई छी शॉर्ट टर्म लॉस ऑफ स्पीच माने कथा कहया पई किछि समय पई कथा ही किछि कहि परिबेनी कोन कहबे निजे जानि परिबेनी माउथ ऑन फायर। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट माउथ ऑन फायर। आउ आमे ता पई सामग्री आनिछु तानि कि जा सागर प्रैंक होबो ता हम पई आनिछु अमूल को किटकैट चॉकलेट बिस्लरी रो ठंडा पानी नने ता अवस्थाटा पुणी कौन हम सेटा भी पुणी देखा पड़े ना प्रैंक हो माने ता सागर जुगाड़ भी रखते पड़े। सबुठारो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम इसके अंदर रख के मैं खुद उसको खिलाऊंगा किंतु काकू खुआईमी सेटा आपण परे देखिए एबे न। तो एटा होची मेन जिंस माने या साइज जेमिति या साइज सेमिति देखो या धर परेगा क्या या धर आउ को अछि आखी जळीबो माने सबडारो बडा गुटा जिंस देखला हस लागु जे कि जे या धर लिखाई छी RIP माने को खाइबा माने डायरेक्ट RIP मरियो सागर जवार माने मौत का इंतजार। तो गाइस फाइनली बर्तमान आमे आसी तां घर पाखर पहुंच सरछु सेडा तां घर। तो एबे सी जाई छी मार्केट बर्तमान ये जोलो चिप को काढी की आ भीतर पुरेगा बढ़िया सुंदर ये माड एंगल दा बड़ा माड एंगल जोलो चिप में मौत का इंतजार RIP रेस्ट इन पीस। चिरुची बेडी चिरिया पे भी देई छी भाई एको चिरिला वाले जो आउ हाथ को देखि आ आखिर मारिबन लेखा भी जे मारला एबे खाइबु तो मरिबु डायरेक्ट लेखा ही जा रही हाथ जदी बाजिबो तो गला पूरा लोखा वास्ता भी जोलो चिप टन टना टना एटा होची जोलो चिप गुटे मैड एंगल काढी देखिया ता साइज के ये सब मैड एंगल भंगा तो डिफरेंस तो अच्छी फिर भी हमें जोलो चिप को भांगी की ता साइज रे बर्तन बनिया को पड़ियो यानी कि ता आसीबा पूर्वरु कोइ जानि मे काटी ना ना खाली भांगियो तो ओहो एटा पूरा मैड एंगल साइज है ना एटा एई पीसटा मु ताकू मो निज हस्त रे खुआई देबी। तो गाइस बर्तमान से फाइनली आसी सेपटे अच्छी आम तो रेडी अच्छी बर्तमान बेसी किसी कहबानी तो ये क्षमा करिए कहीं से बाजार टे जाइए राति हो गला राति किसी ना एडजस्ट करियो ठीक है चलियो एटा हमें बांटी के बरा खाउ कहल कहल नहीं बोल दे बोल देना तो बरा खा आ नहीं तो फाला न गले फाइनली आम एखा जाऊँ टे बोलिया अपन भी जानते पछ कथा बर्तमान जाऊँ गोटे ट्रिप
ଆସିଲେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଆଉ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ ଲୋକେସନ୍ଟା ଆମ ବିଡି ବ୍ଲକ୍ ଛକ ଏଟା କେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବା। हाय संग माने आमे आज आसीଛୁ ଗୋଟେ শর্ট ট্রিপ রে ଆଉ স্লো ড্রাইভ ରେ ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଯୋଉଟା କି ହାଇୱେ ରେ ଆଉ ଏଠି ବସିକି ଆମେ ମ୍ୟାଡ୍ ଏଙ୍ଗଲ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଖାଇଲେ ଆବାସ ମତ ନା ନା ଖା ଗୋଟେ ଖୋଇ ଦଉ ନା ତ ମନ ଦो ନେ ଆମ ଗୁଲ୍ଲୁ ଗୁଲ୍ଲୁ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ମୋ ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗ ରହୁଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଇଦେବି ମଟର ଖୋଇଦେବି ହେଲା ରାଜି ଡନ୍ तो फास्ट मामा दे कर दो स्टार्ट कर ଏ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୁଁ ବଡ ନା କୋଣ ବେଡି ତୁ ଖା ସବୁ ଖା ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତି ବା ପୁରା ଏଇଟା ଭଲ ମିଠା ନାଗିବ ଖା ଏଇଟା ଖାଇଦେ ତ ଖାଉନୁ ମୁଁ ଖାଉ ଏଇଟା କୋଣ ଲାଗିବ କି ଭଲ ଅଛି ସେଟା ତ ବିଷ ଦେଇଦେଲା ଭଳିଆ ଆଉ ଦେଖୁନୁ ତାପରେ ତୁ ଗୋଟେ ଖା ଆଉ ଖାଇବୁ ଆଉ ଖାଇବୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ଖା ନା ମୁଁ ଖାଇବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଜଳେ ଦେଇ ଜାନ ସେ ପୋଡ଼ି उड़ी आई ଦାମୁ ନାହିଁ ତ ମଜା ଦେଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା ନା ବଳ ଆପଣ ଖାଇବେ ରାଗ ମ୍ୟାଡ୍ ଆଙ୍ଗଲ ତ ଏଟା ହଉଛି ଆଚାର ରାଗ ରାଗ ରହିବ ମୋ ପ୍ରେମରେ ଅଛୁ ସାଉଣ୍ଡ ଦଉନାହାନ୍ତି ଗୀତ ଗୋଟେ ଖା ଭାଇ ତାର ଆଗକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ମାରିକି ଆସିବା ଯିବା ଯିବା ବେଶୀ ଖା ବହୁତ ଖା ଚାଲ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା ଚିପ୍ସ ବ୍ଲଗ ହେଇଗଲା ହଁ ଚିପ୍ସ ତ ଏଇଟା ଆମର ଚିପ୍ସ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଁ ସେଭଳିଆ ନର୍ମାଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୁଳା ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଦେଖିବା ଲେଖାଟା ଦେଖି ରାଗ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ରାଗର ମ୍ୟାଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲରେ ରାଗ କୋଉଠୁ ଆଇଲା କିଲା ହବ ପାଣି 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 ମତେ ନର୍ମାଲ ଯୋଉଟା ଲାଗିବା କଥା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମକୁ ତ ରାଗ ହଁ ଲାଗୁଛି ହାଲକା ହାଲକା ପାଣି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ପାଣି କୋଉଠି ଅଛି ନା ରାସ୍ତାରେ ପାଣି କରୁଥିବ କୋଉଠି ଖୋଜି ପାଣି ପାଖ ଆଖର ଦୋକାନ ବି ନାହିଁ ଗାଡି ବୁଲା ଦେଖିଆ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପିଲା ତ ଧୁଳି ଚାଟି ପକାନ ତଳୁ ବୁଲେଇ ରହୁନ ଧୁଳି ଚାଟି ପକାନ ତଳୁ ବୁଲେଇ ରହୁନ ପାଣି ଫାଣି ବା ଖୋଜୁଛି ତୋ ପାଇଁ ମିଶେଇଛୁ କଣ କିଛି ମିଶା ହେଇଛି କଣ ମିଶେଇଛୁ କ'ଣ ମିଶେଇ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ୍ ଆଙ୍ଗଲ ଖାଇନି ଆଗରୁ ମ୍ୟାଡ୍ ଆଙ୍ଗଲ କିଛି ମିଶା ହେଇଛି ମିଶେଇଛୁ ନା କିଛି ଓ ଭାଇ ରାଗ ପାଣି କେତେ ରାଗ ଲାଗୁନି ना मत क्या लगे ମତେ ବି ରାଗ ଲିଟରାଲି ମୋର ତୁ ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଖାଇ ଦେଇଛୁ ନାଇଁ ତୁ ଯାହା ଦେଲୁ ମୁଁ ଖାଇଛି ଇଏ ମ୍ୟାଡ୍ ଆଙ୍ଗଲ ହିଁ ତ ଅଛି ନାଇଁ ତୁ ଯୋଉଟା ଦେଲୁ ସେଟା ବ୍ରାଉନ୍ ଥିଲା ବ୍ରାଉନ୍ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ ମ୍ୟାଡ୍ ଆଙ୍ଗଲ ମତେ କଣ ପାଗଳ ଦେଖାଉଛି ତମ କାହାର ପଡେ ବାହାରିଲାନି ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଦେଖିଆ କୋଉ ରାଗ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଏଇ ଦେଖ ଇଏ ତ କଲର ଥିଲା ତାର ଅଲଗା କଲର ଥିଲା ଇଏ ତ ଅରେଞ୍ଜ କଲର କଣ ଦେଇଛୁ ମତେ କହ ଗୋପାଳ କଣ ମୁଁ ଖାଇବୁ ତ ପାଣି ହଉ ତ ମୁଁ କିଣିକି ନେଇ ଯାଉଛି ଦେଇ ହବ ନା
ହଁ ପାଣି ପଡ଼ିବ ଗାଇସ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ରାଗ ଲାଗିଲା ଭାବୁଛି ଏବେ କହିଦେବାଟା ଠିକ୍ ହବ ଜଲଜିତ୍ ଜଲଜିତ୍ କ'ଣ ଆଗେ ତାକୁ ମିଠା ଖାଇଯାଉ ଦେ ମୁଁ ଟିକେ ଆସେ ତା ପାଖକୁ ଆହୁରି ରାଗ ଲାଗୁଛି ଓହୋ ଗାଡ଼ି ଯାଅ ଟା ପୁରା ଗନ୍ ରଙ୍ଗ ହେଲାଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ କହିଦେବା ଆମେ ୟା ଭିତରେ ମିଶେଇଥିଲେ ସରି ଜଲଜିତ୍ ୟା ଭିତରେ ଆଖି ରେଡ୍ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ତ ପାଇଁ ଆଣିଛି ସବୁ ଅମୁଲ କୁଲଟା ଦେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଗଲା ଲଙ୍କା ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଭାଇ ତୋ ପାଇଁ ନେଇକି ବି ଆସିଛି ଆହୁରି ବି ଜିନିଷ ଅଛି हेलो ये क्या हो गया नहीं होनी चॉकलेट दवा आखि बाकी अवस्था कौन है देखते ना काली चॉकलेट खा ना तू खाऊ किटकैट आउरी ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ ଯାଇକି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଛୁଆଟା ବିଚାରା ଜଲଜିତ୍ ଖାଇଲା ବାପୁଜି ଯିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିବା ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଇଲା ତ ଦେଇ ଆଖି ଦେଖିନ ପୁରା ନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେ ଗୋଟେ ଆଇସି କେକ୍ ଖାଇବେ କେକ୍ ତୁ ଏକିଟିଆ ଖାଏ ହଁ ତୋରି ପାଇଁ ତ ଏତେ ଧନ୍ଦା ହେଇଛି ତୁ ଖା ମତେ ଖା ଖାଉନି ଖା ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଟିକେ ରାଗ କମିଲା କି ନାହିଁ ହଁ କା ରାଗ ଟିକେ କମିଲାନି ନା ହାଲକା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ହଁ ମାନେ ପୋଡ଼ିକି ରହୁଛି କମୁନି ଆଚ୍ଛା ତ ଫାଇନାଲି ଏବେଟା ଟିକେ ରାଗ କମିଲା ଆଉ ପାଟି ପଡ଼ୁଛି କି ରେଡ଼ି ତ ହଉ ନା ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ कमेंट एंड सब्सक्राइब करिवे आपण किछ कहया चाहउछंती कि एडा मो भाईर चैनल ताकू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे जदी वीडियोटी भल लागिला ताले कमेंट करिवे आ से एते भलो जो प्रैंक मो सहित करिछि माने ता पई मो पाखरे आ कहबा पई भाषा नहीं बहुत बहुत आश्चर्य कंदे छाइलानी छुआटा को माने से जत्ते के मते कंदे छि ना कट्टी देबी ताकू डन तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया भूलिए नहीं वीडियो भल लागिले कमेंट करिवे आ भलो कमेंट थैंक यू